All right. So the mic is define, measure, analyze, implement, and control. So let's start with the first D. Okay? So D is the define phase. Now, unsay content sa inyong define phase? Mo ni sila. Pinaka-important is si project charter. Alright? Because it summarizes the entire Six Sigma process that you're going to undergo. Another one is the high-level process map. So high-level siya, meaning to say, you're going to use cross-functional chart, not anymore simple flow chart. So it should be cross-functional. All right? SIPOC is the supplier, input, process, output, customer type of table. VSM is na-discuss nilang Shem and Darla. That's value stream map. Alright? Then CTQ matrix, it's critical to quality matrix. Okay, so I will discuss each later. But sayo na na sila guys. No? Then on the measure phase, okay, so if nakasabot ra sa define phase, kindly type in define, define, define. So technically define man siya. So ato sang define ang existing process. Gipakita sa nato tanan, no? We put everything in one place lang sa. We inform that mo nilang current process, mo nilang products, everything there. Unsa ang problem naa sa define phase. Alright? Next, the measure phase. So sa measure phase is we are already collecting data. Kuha na tag data, mo measure ta how far is the gap sa ato ang target. So we have the data collection plan. Alright? So unsay plano nimo sa pag-collect sa data? So sa atong case karon, this will be secondary data na siya, dili na siya primary data kay kung secondary, meaning available na ang data, ato na siyang gi-analyze. No? Then, performance baseline. So, more siya basihanan kung what is the current status. So, let's say, for example, your company is having 50% defects. Grabe na ginaka-problematic, no? So, 50% man siya. So, basically, your target will be, let's say, 50% of the 50%. So, 25% imong target na i-reduce. Alright? Money performance baseline. Then Dpmo means defects per million opportunities. So this is how, this is the KPI. When we say KPI, key process indicator of Six Sigma. It's the defects per million opportunities. The lesser defects per million, the better. So when we say Six Sigma, guys, it's 3.4 defects per million. So almost zero na siya. Okay, imagine 3.4 out of a million pieces. So mo nang considered siya almost zero defects. Alright, then the process capability analysis, meaning how capable is the process to meet customer demands. So later ako po nang ipakita based from a sample paper. So kindly type in measure, measure, measure. Alright? Masabtan ra ko, putol-putol ko, or karo ra? Putol-putol ka, ma'am. Putol-putol ko? Oo ba? Yes, ma'am. Putol-putol ka. Sige, mobalin ko sa taas. Wait. Kana, guys. Okay na, ma'am. Alright, sige, sorry. Balik ko na ko ha. Sige, balik ta. Define phase. Again, si define phase, technically, ang pasabot ra ginana niya is i-define na to ang existing process. So, ipakita na to ang processes nila, ang mga products nga ilang gibaligya, mga problema nga na ilang nakitaan, no? Mga opportunities na pwede na tong solve. That is why we put everything in the project charter.
So si project charter mura na siya summary, no? Summary sa tanang activity ng pagabuhaton using the Six Sigma approach. High-level process map or flow chart, meaning to say high-level na flow chart. So dili lang siya simple katong flow chart no, from start and decision rule. Ang buhatan ni high-level process kay in accordance to the users, in accordance to the time per transaction, and in accordance to the category of action. So ang gamito na diri is the cross-functional chart. Hopefully, na-discuss na sa inyo ang quality nga klase, no? And then SIPOC is supplier, input, process, output, control. Okay, ni type in SIPOC, then sa meaning sa SIPOC. Supplier, okay, input, process, output, and then customer. So kung gingon sa C, customer na ang C. Okay? So kaya ni type in SIPOC, then iyang meaning para di mo makalimot. No? Supplier, input, process, output, customer. So technically table ra gid na siya. But with that table, you know kinsay supplier, unsa ang i-input nga process, unsa ang process nga pagabuhatan, unsa ang output from that process, and kinsa ang tagaan ana from the customer. Alright? So at least na may idea sa SIPOC. Later mapakita kong example. Okay, so since this is a group output, you have to, si leader na ang bahala on the assignment, no, on the assignment of the task. Okay, VSM, i-discuss na rin ni Darla o ni Shem, no, it's value stream map. So required po din siya sa yung define phase. Mo ni ang katong existing or current, no, existing or current na map. Kaya ang proposed map, adto na siya sa control phase or sa implement phase. Okay? CTQ means critical to quality matrix. So, kindly type in CTQ, critical to quality matrix. So, si critical to quality matrix, it will just show kung unsa ang mga critical points that will indicate that the product is of quality. So, mo nang himuan siya og matrix. So, table gyapon na siya but in a matrix form. Alright? So, kana siya. Question so far. So, klaro na, dili na putol-putol. Klaro na? Yes, ma'am. Okay, okay. Ma'am. Sige. Kaubos, digid kaabot ang internet. Alright, now let's proceed to the measure phase. So, technically, the word measure, so iyang i-measure kung unsa ang current status, no? Unsa ang current status in terms of the units, defects, or whatever ang imuhang key performance indicator. So, for example, ang una nga imo ipakita is how will you collect the data that you need. Of course, kung collect kag data, dapat kabaw ka unsa nga data imo i-collect, diba? That's why you have to plan it out. So, that's data collection plan. And then performance baseline is basically the existing performance of the company. So in terms of defects, for example, that company is experiencing 50% defects. Your goal is to reduce 50% of the 50%. So 25% na lang dapat. So that's performance baseline para makaibaw ka pila imong target nga i-reduce. Okay? Next, Dpmo. Ang pasabot ana is defect per million opportunities. Okay, ni type in Dpmo. Defect per million opportunities. Sige, Dpmo. Defect per million opportunities. So, technically, ang goal ni Six Sigma is, ang defect per million is 3.4 na lang. So, kindly type in 3.4 Dpmo. So, unsa man ang 3.4, so murag mahugna na siya 0, di ba? Kay meaning, ang error na dapat is 3.4 out of 1,000. So, that's 0.00034. Ano na siya? No? Ato ba? Per million good siya. So, 6 digits na, no? I-divide. So, taas-taas na siya. Almost 0 na siya. Okay? So, ang target yun di ay sa Six Sigma is to have 0 defects. Mo nang if you are a Six Sigma belter, black belter, that means you have saved 100% of the defects. Okay?
Then the process capability analysis is just to check how capable is the process to be able to meet demands or requirements in terms of quality. Alright? Mo na siya sa measure. So if nasabtan si measure, kindly type in measure, 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 measure. Si Martha, ra? Ang meaning sa Six Sigma, I'm not sure if it was discussed in your quality. Di ba na-remember ninyo ang pag-create sa kanang statistical process control chart? Kinumdum pa mo? So I'm gonna draw a, kuan ha? I'm gonna annotate. Kinumdum mo atong sa statistical process control chart. Di ba ana man to siya? No? O, naram din yung straight line. O, wala din straight line. Di ba, remember, bisag sige, ana na ko. Okay. Di ba namoy UCL? Lo, kabati sa kong video eh. Mag-type na lang ta. Remember mo atong na UCL? And then we have the CL. And then we have the LCL, right? Yes, ma'am. So, technically, okay, unsay meaning sa UCL? Upper control limit. Si LCL, lower control limit. Si CL, central limit. Dili siya control limit, ha? Central limit. Kalimot na sa central limit siya, so tunga siya, average. Now, di ba, remember sa Six Sigma, kay naa siya kanang napagid siya kanang gikat pagid siya into half, right? Bati adi ana akong mga lines. Uy, naaraman daytay. Okay. Naaraman daytay straight line dire. Di ba remember kay ang tulo gisubdivide pagid og tulo. Cause na siya mga zones, di ba? Remember mo ato zone A, zone B, zone C. Natakol ni. First sigma. Yes, natakol ni. Yes, ma'am. So, di ba sa okay, mag-type sa ko. UCL, then we have the CL or central limit, and the LCL. Di ba? Part sa usa ka statistical control chart is kani diri zone zone C. Sakto ba? Zone A. Zone A. Bali ba to? ABC. ABC A, man no? to A? kataas. A? Mudako siya. Basta A, B, C, and then C, B, A, di ba? Yes, ma'am. Basta mo na siya. Di siya masigo. So, technically, basta ka nang sa sulod niya, no? Yeah, di ba, subdivided pagid ni siya, like sa central limit, this is 1 sigma. Say symbol sa sigma. Di man masuwat diri, oy. Di ba katong 1, ana? No? 1 sigma. And then sa taas kay 2 sigma. 2 sigma. Ano lang siya. So, 3 sigma. Oops. 2 sigma. 1 sigma. Di ba? And then sa ubos, 1 sigma, 2 sigma, no? And then 3 sigma. Mo nang 6 sigma siya. Because, nag-allow ka og 3 ka sigma error sa taas ug 3 sigma error sa paubos. Kaya di ba ang upper kay meaning murag almost mulapas na siya sa katong imong higher limit. Then ang ubos kay mas muubos pa siya sa imong lower limit. Kung defects na siya, mas maayo kung mulapas pa sa lower limit kay mas gamay defects, di ba? Pero kung measure na siya like katong means and ranges, di man pud pwede nga mugamay ug maayo kay di man siya mao ang measure or parameter. So depende siya sa statistical nga i-use. Basta nag-allow ang quality ug up to 6 sigma nga error. Nakasabot ra? So
That's why 6 siya kabuok. 6 sigma siya. No? Sa quality control. Ana na siya. Alright? And when we say 6 sigma, the sigma is considered standard deviation. Correct? No? Ang symbol ng sigma, it's the population standard deviation. Meaning to say, that's the amount of hugjag error, no? Or deviation, or kalahian. Kung sa Bisaya pa, masyag ka ng iyang deviation from the other units. Mo allow og deviation from the other units up to 6 sigma. So, mo na si 6 sigma. Okay? Questions? Nasabtan ra? Yes, ma'am. Okay. Sige. Isa pa, napailaing questions? Okay, wala na. Now, the next step is analyze. So, syempre, kung nag-define ka nga mo ni problem, then followed by kanang na-measure na nimo kung unsa kadaka ang problem, ikatulungan nung na-create na nga problem, correct? Muna si analyze. So mag-cause and effect diagram na din ka, no? Ishikawa diagram katong 6 fishbone diagram, no? 6 kabuk M's. 5 M's. And then after that natay gitawag og failure mode effect analysis. Kumana man mo ani sa kuan, di ba? Sa safety, no? Na-discuss na ni Sir Ari sa safety. So that's failure mode effect analysis. Next, hypothesis testing. You can do all the ANOVA, the correlation, depending on whichever is applicable. And then DOE, or design of experiments, whenever applicable. So later, I'll show you what a DOE is. Mo na siya akong gibuhat pag Six Sigma na akong project. Right? Then natin gitawag og root cause analysis. So basically, the validity impact matrix somehow related to cause and effect. And then the root cause prioritization, mean to say, naakay i-prioritize na mga problems na ni mo solve before ni mo i-solve ang uban. Okay? Next. Then, by the way, nasabtan ra si analyze. So, kaya type in analyze. Analyze, 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 analyze. Next is the improve phase. So, diri na ang inyong mga proposal. So, diri na ta kutob actually. Okay? Dili na ta moabot sa control kay dili man mo mag-actual implementation sa company. So, improve ra ta kutob. So, this is where you will propose the different lean manufacturing tools and whichever is kanang ideal and practical for the company. Okay? And then you have to compute for the cost of all your proposals and its effect, no, economic analysis, meaning cost benefit analysis to the company. Kung mugasto sila this much, pila ilang ma-save. Ana siya. That's the improve phase. Kindly type in improve phase. Improve, 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 improve. Alright? Next. The last but not the least is the control phase. So this is where you put your proposed IFMEA, proposed proposed VSM, nana siya diha tanan. So murag summary siya sa imong propose, but control man gud siya. So meaning magsigiri gapon kag monitor sa imong proposal, but di naman na nato mabuhat because we're limited to the implementation. Kay it's the decision of the company if iyang acknowledge ang proposal. All right? So yeah, that's the basic content of your paper. No, gamay ra siya, no? Gamay ra na siya. All right. Do you know na how to make a Pareto chart? Were you taught in quality? Yes, ma'am. Ang Ay, self-learning. Kanang Self-learning. self-learning chart and then ay naka-trend line. Ma'am. Okay, naturuan na mo, ana. Sige. Now, what I'm gonna do is I'm going to show a sample paper. And this paper is kang Keji and also mine. Okay? So, wait. Asan po sample paper? So, today also, mag-sked ta kanus ninyo i-present yung paper.
Okay? So hopefully you can already ask ahead a company if dili to mosugot ang kuan no na ba mo'y company in mind. Na mo'y nakita ng kumpanya wala pa. So ang kuan gid ani guys, ang common practice is kamo gid ang mangita because inig ka 5th year pod ninyo, you will have to find for the company that you're going to study, especially IRP. Okay? So practice na ni si Six Sigma. That is why, if possible, para same gyapon ang training sa tanan, if makakita mo own company, then that would be better. But if wala gyud, then we will resort to kato kang Ma'am De La Torre. I tried Ma'am Rose, pero di man good manufacturing si Ma'am Rose, so dili siya applicable. Di ba kay ningon ko dapat manufacturing para mas tangible ang defects. Kay kung time ra man gud ang defects, ang waste kay dili kayo siya tangible, especially on how are we going to improve, no? Kani ipakita sa ninako. I'm gonna share na lang the entire screen. There, kanila sa. So, this is an example of the Six Sigma kanang kuan no, kanang transmittal letter. So, you write here the name of the kanang addressee from that company, and then inyo ra gid ni i-edit, then unsa ang academic year, mao ra gid ni ang mga changes no, academic year, and then your number here kung kisay leader, and then respectfully yours, who is the name of the leader, research team leader, and then I will put my sign here, and then conform, I will give my consent to the research team of your name here to conduct the said study. Then dali na mo pirma ang inyong katong company. So if you can find already, kanang mga kaila lang gud niyo ang company, okay ra gid kay na, so long as okay sila. Pwede mga bakery, what else? Mga tig-make og hopya, tig-make og guitar, mga inaana. Pwede na siya. So long as manufacturing siya. Ang uban, mga seashells, pwede na siya. Okay? Ma'am, tahianan, ma'am. Ahianan. Pwede. Even kanang t-shirt, like for example, t-shirt printing, pwede na siya. Manufacturing man na siya. Thank you, ma'am. Yes. How about the other group? Basta, ang important is natukod na sila for 3 years. 3 years na? Para mas 11 dagan mo years na actually. Ha? 11 years na actually. Okay ra kay na. Kaya naman dyan yung mga error inigtahi. No? Pwede na siya, pwede. Agree na ko, ana. How about the other team? Yan lang din ako stop share sa nako. Next, ako ipakita na is a sample paper para makita mo sa i-whole screen na nako para makita mo. So, asa na ito na ko gibutang ako ang kani ba ito kong i-example? Oh yes, mo din akong example Mendoza dito. Okay, so kani ako ipakita. Hopefully complete ni ila ha. Alright. So what you're going to use for the front page is kani guys. Di man siya thesis. Kung thesis pa unta, kay katurang plain no nga title sa taas. Then what you're going to write here is mo gini siya always 30 niya, dapat 30 na siya, 30. Okay, don't start with a number, all right? 30%. Now, ma'am, anong 30% man, ma'am? So, natay gitawag o kanang belt sa Six Sigma. If 10%, we call that white belt. So, kanang white belt, meaning naka-reduce siya gamay, 10% below. Then, sad tayo gitawag og yellow belt. Mo ni si 30%. So, 30% imong na-reduce. So, if yellow belter na ka, 30% imong na-reduce. 50% green belt. Okay, green belt ang 50%. So, naka-reduce og 30%.
sa company's errors, defects. 100% black belter. So black belt na gani 100% sa error na save. And ang master black belt, you're actually a black belter nga makatudlo and maka-certificate of black belt, yellow belt, white belt. Okay? Nasabtan ra to? So again, balik. Pila gani ang, sige quiz. Pila ang black belt? 100%. 100%. Very good. 100. Green belt. Okay. Pila ang green belt? 50%. Correct. Ha? Green, pila. 30 to 15. No? 50% ang green belt. Ha, di ko kadungog. Ay, Pila. I-chat na lang, di ko kadungog. Pila ang green belt? 50, very good. How about ang white? Pila ang white? 10. 10. 10%. Pila ang yellow? 30. 30. Okay, again. What type of belt do you name for 30%? Yellow. Yellow belt. For 100%? Black. 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 For white? Ay, nabalik. 10. 10 white. Sa'yo. And then for 50%? Green. Green. And for katong makatudlo na og all other belts? What do you call Belt master. Master Black. Okay, so yes, master black belt. Now, so may advantage being a belter. So companies, guys, the basic salary for a black belter is 6 digits. So 100,000 per month. Starting ra na siya. So if taas-taas na pa dyan kag experience and you have a good standing, you will be even paid for a higher rate. So, ako mga nibawaan nga black belters are Sir Alex. Mo nang nakatukod na siya og consultancy. So, Sir Alex Ocampo, nakatukod na siya consultancy nga company because he's a black belter. Master black belt actually, no? And then also Ma'am Gadiano, alumni na nato siya. So, hopefully, I don't know if makuha na to siya. Kaya one time, I requested for a seminar. Marag busy kay siya for this, especially pandemic, dili kayo mo cooperate iyang kuan daw iyang internet. So puho na lang when we have we will go back face to face ato siya i-invite, no, para ma-refresh pud mo sa Six Sigma. And then another one is dili pa to siya black, kuan pa siya green belt, si Sir Sir Shem. So, he was trained by Timex. Dito man siya nag-work before. So, gibayaran iyang training. And then, he was recognized as green belter. But, how much does a training for Six Sigma cost? That's also 100,000. So, inana sad siya. No? Kung yellow lang or green, naray mga 20,000 ana. Pero for black belt and master black belt, 100,000 po ang imong investment. So bawi ra man sad noon siya sa una nga buwan, no? And of course, companies will have to invest in you kay you can solve defects. That would be much ang savings sa company compared to having too much defects, no? May pagpaskwilahon ka to eliminate defects. Okay? Mo invest gid ang companies for black belt IEs. So mo na edge sa mga IE. So kung ang uban license, ang atuwa is if we are belters, no? If we have a certification for belts. Okay? So currently we are eyeing, no, nag-request me na ipa-training me green belt lang sa, but murag na udlot tungod sa COVID. So nahunong po ang mga trainings. And then the training really takes not just 2 days, but a year. Okay? Para lang ma-certified as belter. So inana ka critical ang Six Sigma.
Alright? So, kani inyo practice or yun ni. So, if you want to pursue getting that belt, you can. Okay? You can. It's already considered voluntary if you want to have an edge as an IE. Okay? So, inana siya. So, giyon sa nila ilang title, 30% reduction of defects. Now, don't put defects here. Kailangan i-mention mo ang defect na inyong gisolve. So, for example, sa tahianan, unsa man ang kasagarang defects niya. So, along the way, as you gather information, mausabra na siya. But for the transmittal letter and proposal, pwede ra defects lang sa inyong gamiton. Alright? Mao ni ang ilahang gi-studyhan nga product, patch fitting doors, production, and name sa company at Exotic Steel Fabricator. So, muna yung name sa company. Then, you write your names here. 7 pang ganit sila kabuok, no? So, sa inyo, 6 ra. And then, the academic year and all. Then, napoy table of contents. Okay? So, same with how you do MOR or methods of research. Naga po yung rational. Hopefully, na-discuss na ni sa inyong MOR. Objectives of the study. And then, significance. So, when you say significance, kinsa man ang maka-benefit sa imong study. So, it should be from the most stakeholders nga maka-benefit to the least nga maka-benefit. So, in this case, si company gid ang maka-benefit. Dapat gani unta, mauna gid si worker. Si worker ba ang mahasol kung daghang defects kay bisig balik-balik, no? So, worker. And then, kinsa yung name sa company or company itself or admin. And then the researchers because your skill is learned, and future researchers because magamit imuhang study for future resources. Then when we also have the scope and limitations of the study, meaning this is the limits asa ra kutob inyong study. So place asa mo mag-conduct. So this is the location of your company. Time meaning kanus mo magsugod. So what they did is they created a Gantt chart. So I'm sure you're done with engineering management, so you can create a Gantt chart. So, naghimo sila Gantt chart para kanus sila mag-company visit, no? And the like. Next, they also did, okay, activity list, no? And then the subject delimitation, kinsa man ang involved sa study. So, ang involved ani sa study is of course ang workers, no, nag-create sa patch fitting doors. Then the research flow, okay, and then the nature of the business, what is the business all about? So company define phase pa ni siya, company values, product lines. So they did a kanang product structure tree of, I'm sure you have this in your methods of research, no? So product structure tree, and then the existing facilities and layout of the company. So this ilamang gi-sketch good ang kuan, so nasa lay picture, no? Finishing department, welding department. All right? And then ang top view sa location. Then the existing process, so bill of materials. So mo ni ang cost per product item. Okay? And then the product structure tree, nag-created sila para makitaan ang cross-functional chart. So mo ni si CFC, no? When you say CFC, it's the high-level process map. Sa yung na-notice, gi-categorize po siya according sa tao, no? So, separate siya from cutter, assembler, finisher, inspector, shipper. So, as you can see, it's just a flow chart, but categorize siya into two. Ang column kay ang tao, then ang row is ang process. So, for example, or ang gibuhat is per area or per process. Pwede na po na. Like, sa first part, from start until deliver to assembly area, cutting na siya, nga process sa cutting area. Ang mabuhat na ang cutter. And then, followed by yung ipasa sa assembler. Then, that's already the assembly process. Nasabtan ra, guys. So, mo na si cross-functional chart. Napagin na siya yung option nga per process diri sa mag-add kag column diri butangan ni mog time, no? Oras nga i-accumulate for one item na mahuman in that process. Pwede po na siya.
Okay, that is if ang reason for defects is taas kay ang time nga natambay ang item. Then the existing inventory management, the safety stock. So wala pa man mo'y operations management 2 or supply chain. So you may skip this part. Alright? Then as like existing capacity, this is methods. So you can do this. This is the current value stream map that they have. So you will also do the same. You'll make one. Okay. And then this is their cause and effect. Okay, cause and effect diagram. In terms of man, material, method, and machine. And then the Pareto. So matuningon ko nga, ganun kailangan ang Pareto, ma'am, so that you know which one are you going to focus. So in this case, the 20% from the 80% is defective raw material from suppliers. So mahugmang good na siya nga ang material from supplier out of control na to. But we have control if dili na to siya dawaton. So that's what they did. Okay, consider gyapon nila because technically if gidawat nila bisag defective, sala nila kay ni agree sila bisag gubaon ang material. Kay glass magud ni siya, no? So kung nay buak daan, di gid ka dapat mo dawat. Then this is the cause and effect diagram. So naka bagsa-bagsa gina siya. Now for the effect, guys, kindly change lang this one. You have to monetize this one. You have to compute good. Diba naman tayo performance baseline. Is a performance baseline kay ang current error kay let's say 20%. Yeah, out of 100 na i-produce. So example rin out of the 100 na i-produce, na 20% guba. So 20 out of 100, 20 units. Sakto? So 20 units, yeah. Let's say tag 1,000 ang 20 units. So meaning to say, 20,000 ang loss, yeah, per month man ang 20%. So 20,000 times 12, pila man na? 20,000 times 12, 100, pila? 20,000 times 12. 144,000. Sakto ba, guys? 240. 140? 240? 140. Kabugo bagbat. 240,000, no? So, ano ang gini mo? 240,000 error or opportunity lost per year. Kaya supposed to be beyond ta, kana siya na cost, mabaligya pa unta na siya, pero tungod kay na defects, mo na iyang opportunity loss. So, kung i-compute gina ninyo tarong. Okay? Now, na yung mga items nga maayo ra, di ba? Kana ganing kuan ra ba, for example, sa tahi, pwede ra ba nga balikan siya or pintalag bag-o. So, ang cost niya is ang katong iyahang rework cost. So, kamo ni bahala mo compute ana. I will check how did you analyze, okay, the opportunity loss. So, pwede man good nga out of the 20%, ang upat ana maayo ra. So, the other 16 is kanang sana di na gid siya mabaligya. So, instead of ang price, ang profit ra inyo i-compute. So, let's say 1,000. Yung profit ana 200. So, ang 200 ra imong kuhaon kay technically kanang ang profit ra man ang na-loss. Pero kung ang entire unit guba gyud di na mabaligya, ang entire cost gyud ang imong opportunity loss. Okay? Plus the potential profit mo tong price na lang imong gamiton. So depende gid siya, okay? So think of it on how you're going to analyze the opportunity loss per item. Okay? Para ma-compute nimo ang effect. Then ang problem now is kung unsa gid to ang imong performance baseline. So di ba naingon ko 20%. So 20% of the patch fitting doors, okay, doors are defective units. So anaon nimo? Mo na siya imuhang problem. Then, the cause is depende kung unsay reason. So, mo ni ilaha, defective ang raw materials, gikan ni siya sa root cause
sa Ishikawa diagram or fishbone diagram. Nakagets ra? So mana si cause. Nya dili ta ng cause sulbaro nimo. Okay, mo nang naatay Pareto analysis. Nakasabot ra wala. Balik ko nakasabot. Ayo, napa mo diha? Sabot ra, ma'am. Sabot ra. Okay, balik be quiz. When we say effect, what amount are you going to put there? It's the Loss. opportunity Unity loss. cost. So, depends. Kung ang entire unit di na mabaligya, then it's the price. Kung cost lang, kay total mabalik ra ang materials, then you have to compute for the rework lang. So, basta it's the opportunity cost. Okay? So, kindly type in opportunity cost. Okay? Now, how about for the problem? Unsa imong ibutang na measure sa problem? Unsa man? It's the performance baseline, ang current status sa defects. Nakasabot? So you put there performance baseline ang sa problem. Performance baseline. Performance baseline. Upat na lang ako estudyante. Asa di ako uwang estudyante? O na lagi. Are you still there? Okay? Yes, ma'am. So, performance baseline ang sa problem. And ang sa cause is the root cause gikan sa Ishikawa diagram. So, root cause from Ishikawa diagram. Alright? Ang cause is root cause from Ishikawa diagram. So, muna sa cause and effect diagram. Okay? Next. So, ilang gibuhat, gidefine gid nila ang defects, ang scraps, and ang rework. So, mo nila ang current data. So, the current data giday nila is 89%. Sorry, ko madini sa rate work madini. So, 34 ka book reports gikan sa customers about the defects. 0.3 meters ang scrap nga ma-loss because of error. And ang rework is 89% of the time. So, inana ka stricto kay glass magud siya, no? Sensitive kaayo. So, ang nakakuwang na ani ilang ilahang performance baseline is wala siya katong line. Guys, ang performance baseline should be Pareto. Okay? Kindly type in Pareto. Pareto chart na dapat. Now, I'm going to show a sample how to do a Pareto chart just to refresh everyone. Because this is also the performance baseline manggod, no? So, I hope you still remember. We will use their data. Okay, kuwang sayo, nani sila sayo gamay. Now, how do we do gani kanang kuan? How do we do Pareto? Highest minus lowest, di ba? Okay, so meaning out of 4 units produced on that month, 3 ana na ay defects. So, dagan kaayo ang iyahang defect. So, what you're going to do is, naglibog ko if ipareto ba siya, kay pwede rin mo siya dili ra because important is ang average man. But as I remember, kailangan nakapareto siya. Sige lang. Kaya naka-month, mag-good siya, good. No? Murag di mo makita na ang growth ba, ang saka, ang ubos ko, ato siya ikuha. So, ato lang siya i-trend line. So, kindly use this one. So, you will have to select this one and select the percent defect. Now, yun sa man niya pag-compute ang percent defect. That's 3 divided by 4. Okay? 3 divided by 4. Muna yung gibuhat, then drag.
So, to compute for the performance baseline, that one, and the percent defect. Okay? And then, we will get the average defects. So, mo ni ang average. Average is the average of all. F4. So, fixed lang na siya. So, technically, ang errors di ay nila guys kay 51.37%. Alright? Now, how are you going to compute for your target? Kaya di ba ingon ta 30%? Sakto? Target at 30% for the kanang mga nana, target para sa 30% because gusto ta mahimo yellow belter, no? So if in ana 51 man siya, so pila may 30% sa 51? 70% na lang mabilin. So pwede imong buhaton kay 51.37 times 30%, then whatever is left mo na minus sa 100%, but libog kay na siya. So multiply na lang na siya to 70%. Ay, sorry. 50. 70%. So your target is dapat ang error ni patch fitting doors kay pila? 35.96. Nakasabot wala. Mo na siya imong target kay kailangan maka-reduce man ta og 30%. Nakasabot? No, napigid tay kanang kalimot ko sa term but murag higher siya nga target. So murag kalimot ko sa term. Later makitaan sa ako ang paper. Target nga 50%. Ang 51.37 times 50 ra na nimo. Okay? So ang pinaka maximum target nimo is ma 50% off gid siya from the defects. And that is 25.68. Now, how are you going to put that into the chart? Mo ni ang anion yung paghimo ang chart. So month and then the average, the defect, the average, the target, and the 50%. Okay, controls. Wait. This one. And then this one. Controls, anong control C ako? Insert. Then you choose bar graph first. Alright, hala. Ay, ganun histogram kong gito. Kani, bar graph first. Okay, bar graph. Now, after sa bar graph, unsay na notice, ay, hala. Inana na siya, no? Ang iyong buhaton, since ang kaning orange is average mo na siya, it should be in percentage. So, inyo na siyang change series chart type. So, yung change series chart type, usbo ninyo si average into a line graph. Alright, line graph na siya. And then, si target also, line graph. And si target also, another line graph. So, unsay mahitabo, inana na siya. So, meaning to say, pwede gani si kuan, kay ato na siyang i-blue pod, no? I-blue pod na nato siya para makakita sila nga it's actually the average of average siya sa imuhang kani. Defects. Yes, sa kani imuhang existing na mga defects. Alright? Since the same man ni sila, yeah, sakto ra on average siya. Pwede ra na nimo butangan og trend line. Trend line. Butangan nimo og kanang label. Add data labels. Uy, may na din siya di ay. Uno kay average man din ako, no? Kanina lang akong butang data label. So at least makaibaw lang ka nga mo na siya ang error, no? Ang ma-create ni error per month. Okay, then you will rename that as performance baseline.
So your performance baseline is actually 51.37. So gi-average na niya ang mga bar charts, no? Wala siyang ang error. Then ang imong target nga 30 mo ni diri dapit. And then ang imong super target yun, nakalimut ko sa term later, makita na nato. It's 50%. So anaon ninyo pag itsura inyong performance baseline. Alright? So ako lang yan ang i-send ninyo para naamoy naamoy mabalikan o tanaw. Alright? Next. So kani, ang sayop ani nila is, wala na nila gi-line chart. Giila lang gi-stack bar chart, bar graph. So nag-compute gid sila sa opportunity loss, correct? Because that is your effect. Mo man ni ang gusto nimong sulbaron. No? Aside from, of course, the defect rate. Okay? And then, they did re-layout. Kay, ang problem mo ni ilahang study kay, maong mabuak ang mga glass doors, kay ang storage na sa second floor, then ang production na sa first floor. So, ilang gi-move ang production. Okay? So, unsaon gid na nga nasa taas ang storage, no? So, syempre, mag-move yun na. Yeah, dapat as much as possible, di na siya mag-move. They computed for the cycle time because they changed the layout. Alright, so if naka-undergo na mag-layout, then you know this one already. Na-discussan ba mo, ani? Are you, do you have OM now? Operations Management? Nami. Wala pa. Wala pa may ka-take, ma'am. Pero naami. Ba't na layout? Wala pa. Wala po. Wala pa may layout. So, mo ni mga Kaizen area, so nag-change na sila yung mga gipang-improve na part, no? Okay. Then, muna nabutang sila Kaizen burst. Muna ilang mga gustong usbon. And then, they did also poke-yoke. Okay. And then, this is now their formulation of the solution. So, they did another cross-functional chart. Kaya usbon di mo ang process. Diba? And then, this is their 5S analysis. Okay, so gi-implement nila, gi-use nila ang different tools. This is now the proposed layout. So, gibali na nila tanan ang storage. Muna ni ang storage na siya sa ubos. Okay, then they did average number of steps, ni gamay na. Then, this is their future state map. Alright? And then, findings and conclusions na dayon. So, ako na pong ipakita sa ako ang paper. Katulahi po to ako. Ilang solution is simple ra, no? Kung unsa ra ang error lagi. So, ang ilang gibuhat is change ra gid nila ang location kay mo man yung nakapa-error. And then nagbutang lang sila rules regarding sa pag-receive sa item. Dapat kanang say tawag ani dapat kung mo-receive kag items, i-check yun mo, then if dili, iuli siya sa supplier, okay, para dili gid maka-receive og defect. So, I'm gonna share, yan, ano ko isisigma. My paper. Mo ba niya akong paper? I-check ha. Ay, laman. Last na lang yun. Para makasugod na mo og kuan. Meeting and all. Hala, why? Sample. Saha. Oh, no. Why? Sige, aray na lang ta sa ko ang academic files.
Hmm. Wait, ato i-search. Dapat old course. Mata to dari. Dara. Ay, nako. Iguwang na jud ko. So, mo ni siya akong paper sa una sa Lean Six Sigma. So, all my notes are present pag yun. Tara, final for printing. Sige. So, our study was about hollow blocks kay ang lolo sa among classmate kay mo ilang negosyo. So, that's what we did also. So, mo na akong giingon nga kailangan i-name mo ang defect, alright? And then sipag company ang name. So, daghan sa gapon ni ato. And then table of contents gihapon, acknowledgement. And then, okay. Arita sa, okay, mo ni siya. So, nagyapon ito yung mga rational, no? Kailangan gina siya always. Arita sa start, sa define phase. So, mo ni ang ilang current hollow blocks. So, karaan pa rin tayo na mong picture sa una, no? Bati pa kaayo. So, mo ni among mga raw materials. So, among gi-define. Quantity taga cycle. That's 3.20 pesos per shovel. So, gi-compute na namo. These are the tools being used. So, manual yun kay ilang tools, no? Sila rin ginahimo silang tools. And then, kami na nagpangalan sa mga materials kay ang ilaha kay tigdukduk. Ana rin idukduk, tigkuan. So, nag-name na lang me. Okay? Awara gud na akong layout, no? Please don't follow. Paint pa na. Ay, kaluoy ba? Karon na namoy visyo. So, kanang mas nut na mo layout karon. So, sa among part, sa una, kinaraan, rigid na, kailang layout na raman sa gawas. So, muna ang location sa ilang mga hollow blocks. Then, the problem. And then, definition of two terms. Guys, dapat sa definition of terms, alphabetical ni ha? Alphabetical, okay? Kailangan alphabetical. Sayop ni, wala na ka-alphabetical. Okay, kailangan alphabetical na siya. And then, chapter 2, muna ni ang define phase, guys. Muna akong giingon nga important kay si project charter. So, si project charter is what nimo ang problem statement. So, our good, wrong na daan, no? 0.54 niya. Ang nakasuwat, 2.89. So, sayop na siya. Error na siya. So, dapat 2.89% na dapat diha. Kay nag-usab magud ni data from 1 year, amo siyang 3 years. Kay pag 3 years, mas nagdako man ang error. Kay kung 0.54, di ra kay siya dako og value. Kay gamay raman kay siya error. Nga nung sulbaron pa man siya, no? So, amo siyang go back na mo sa old data nila, dito nakitaan nga daghag error. And then, moingon na mo of hollow blocks breakage since start of company last 2010, there is an opportunity to reduce it. Wala mo. Yeah, i-define ninyo ang defects. Defect is breakage. Breakage means torn apart or split into two or more parts of the product. Then your objective to reduce the 30% of the hollow blocks breakage, no? Then ang tangible savings, so kana gamay ra kay na nga savings, di ba, sa raw materials. So you have to compute yun. I-annual siya, guys. Okay, ayaw ni Sunda. I-annual ni siya. Okay? Kay para mas dako. Kay kung per material ra perting gamaya, no? So yun na i-annual. So for example, kung 0.1 per hollow block, pila ka hollow blocks i-produce in a month times 12 months. Anaon ninyo. Ha? So annual para dako ang savings. And then who are the internal customers? So ang worker mixing the raw materials o ang worker molding the mixture. External customers, ang mga customers gid sa gawas. I mean sa mupalit sa product.
Then mao ni ang critical to quality matrix. In terms of delivery, unsa man ang requirement para maabot? Dapat on time ang pag-deliver. Sa quality, ma-attain ang customer specification. So kung ang gusto sa customer 9 by 12 nga hollow blocks, dapat 9 by 12. Example rin na ha. Or kung gusto siya dili mabuak, dapat dili mabuak, di ba? Mo nang attain customer specification. Sa cost, reduce, rework, and scrap, then increase productivity. Then your project scope, depende ko asa ra mo kutob. So kung kutob ra mo delivery ra. Alright? Or kung raw material prep to storage, pwede ra pod to storage. Okay, then mo na din ang performance baseline. Ito akong gipakita ganina, no? So, ang nakasayop ani kay wala na akong bar chart. Pero actually, pwede ra pod ni siya nga instead of bar chart kay line graph. So, makita nimo nga dara di ay stretch goal, dara ni gawas na gid ang word. Higher goal, jud ako gingon no, higher goal. Stretch goal. So 50% na si stretch goal. Okay? Sige, follow this one lang. Instead of bar graph, you use line chart. Pero sumang kayo no on that date kay taas kaayo. So, nya pag average, although gagmay mo sa dang uban, so pag average kay kuan ra gihapon siya. Okay? So, mas may gihapon tong gipakita na ko ganina kay aside from makita ang bar, makita ra po ang average base ato ng mga bar. So, kamo lay pili unsay mas nitan-awon but both are the same. Ang goal yun is makita ang stretch and kuan. So, mao ni ang CTQ matrix, guys. Ayun na kayo, no? Unsa man ang critical to quality, ana, dapat walay hollow block breakage. So, ang output nimo hollow blocks. Unsa may output characteristic, ana? Meaning, good ang hollow blocks. Good meaning, mabaligya to the customer. Sakto ang specification, so pwede niyo ibutan niya. Sakto ang specs, dayon di siya mabuak, di ba? Specifications limit, no hollow block breakage in finished product as per set visual standard. Kay visual namin yun, no? Di magid sa na mo pwede buakon. Maguba na nung hollow blocks, di ba? Target, to reduce hollow block breakage from 2.89 to 2.02. Mao man na imuhang 50%, 30%. Then define the defects, so manang defect definition, and then number of defects per unit, morning katong 3.4. So dapat one defect chance na lang yun for every hollow block produced. Anong ni-allow pa nag 1 point kuan? Pwede na 3.4 million defects na inyong gamiton diha. Okay? Now, mo ni si SIPOC. Alright? Si SIPOC, guys, supplier input, butangan ni mo measure sa input, then the process, and then the output, measure sa output, then ang customer. So, unsa yung na-notice sa first row? Ang supplier, gikan sa toolkit or sa toolbox or sa warehouse. Kunya, unsa may kuhaon nun gikan sa warehouse, mo ni, mga materials, because ang process ani is tool preparation. And then, unsa may measure ni mo nga, good na ni na mga tools, clean siya, walay leftover nga mixture gikan sa previous production. Yeah, sa output, kailangan well-furnished, so nalimpyo siya, well-maintained nga tool, dili siya habol, no? Measure, well-functioning siya. Then customer, kisa may customer, ang tanang processes. Nakasabot ra, sa input nga raw materials preparation, depende ko asa ka ni palit, so hardware or imong supplier gyud. Then unsa may input, even the worker is considered. Kailangan ba ang tao dili na mabruhat ang process kung way tao, no? So the labor should be included, so the operator, ang sand, cement, molasses, water. Yeah, each ko ana siya measure. Sa sand dapat fine at 3.8 ang size, 90 ka shovels, sa semento usa ka sako, sa molasses 4 ka cups. Then ang water, wala lagi nila nakabutang. Dapat ang water na apod na siya 1 pail. Okay? Then the term of the process is raw material. Ang output is kailangan correct ang quantity prepared para sa pag-produce na. Measure well ang preparation sa materials. Customer mixing process. Nakasabot ra guys. Sa mixing process na dayon, ang mixture na sa raw mat, ang operator gihapon, ang shovel gihapon, ang molder, ang wood hammer, ug ang tamper. Then molding na dahil ang next nga process.
Then sa molding, hollow blocks. Ana siya. Nakasabot ra sa saipok? Question. Sabtan ra ang saipok? Napa mo diha? Basi wala mo naminaw ha? Yes, Minaw, ma'am. ma'am. Sabtan ra? Sige, kayo ni type in saipok. Saipok. Sige lang, ako man ihatag para na may basis. Okay? Then, di ba ni-require ko nga maghimo mo og cross-functional, maghimo gihapon mo og process, we call this schematic diagram. So, mo ni ang schematic diagram, guys. Okay, now sa schematic diagram, it's a process flow with pictures. Actual pictures. Okay, so muna lisod no, di ra ba mo ka actual picture? Saan man eh? Sige lang. But if naari makagawas from your classmate nga duol ra ang store, pwede ra siguro na usaw nga mo adto nga mo picture. Okay? Then mo ni ang sand and cement preparation, mixing of sand and cement, adding of molasses to the water, mixture na dayon, and then nag-molding process na ni dayon, no? Molding process, bata ilang worker, no? Alam mo saba ha? Bawal ben sa Department of Labor. So kana siya, bata man ilang worker. And then, mo na niya mga guba. Bati agi na mong picture sa ulay. Kano, bago pa mo din na mga cellphone, mga Nokia pa nga mga phones. No? Muna among breakage. Then, muna din ni awar gud ako measurement baseline. Sayop kaayo. Sakto tong taas. Okay? Kato ang measurement baseline yun. Then, analyze phase. So, isda sa siya, no? Fishbone diagram siya. Isda sa siya. Okay? And then, kibaw naman mo mubuhat ani, no? Gituduan mo ni Sir Aris ani, di ba? This is, for example, say reason nga nung naay opportunity loss. Kailangan is what dire opportunity loss, ha? Dili ang katong 2.89. Pwede ra sad actually, then iingon lang with the opportunity loss of ana. So may reason nga nung naay 2.89. So inconsistent ang amount of compression force kasi syempre manual man. So unsa may reason nga nung inconsistent? Syempre kay manual operation. Nga nung may manual man, no machine available. Imong ma-solution, magpalit og machine. Nakasabot ra, mo na purpose sa Ishikawa. Sige ra kag pangutana, no? Why analysis. Okay? Then what else? Inappropriate arrangement and placement of hollow blocks to the delivery truck mo na mabuak. Nganong man? Loose cargo ra siya. Nganong loose cargo man? More space. Kay unutilize ang capacity. Maybe kuwang ang demand. Wala kayo na malit. Out of scope na di na mo masulbad. Diba? Next. Inconsistent amount of raw materials as input. Kay walay actual measure. Bana ra siya. Nganong man? No tool is used to measure raw materials. Nganong wala may tool? Wala man nag-create og standard? Nganong wa may standard measurement? Walay tools nga gigamit. Makasolution din ka nga magbutang og standard measurement and correct tools. Nakagets ra? Mo ni nakanindot ni Ishikawa. Okay? Then FMEA, so this is just a refresher. Kabaw na mo sa ning FMEA, guys. Kabaw ra? Ayo. Kabaw ra wala. Wala mo ani? Wala na. Wala di mo safety di ay? Wala may nakainomdom nagkuhan mig table. Sir, kabaw mo sa term nga FMEA. Pinakalas na ako, bro. May kadungdong. Sige, ako lang i-refresh na lang. So, unsa man na si FMEA? Gikan atong, di ba, nag-Ishikawa naman tano, unsa na process ang ato ang fokusan. So, in this case, gitan-aw lang gid namo siya tanan. Now, gikan ni siya sa saipok, di ba? Kaning input process. Unya, ang failure, guys, di ba kani sa Ishikawa, kabantay mo, katong first nga kaway, si inconsistent amount of compression force, mo na siya ang first failure. Mo na ang potential failure. Na-gets? Now, unsa man ang potential failure effect? Katong
general nga 2.89 plus the opportunity loss. From gyud ang potential failure ana nilang tanan. Okay? Now, ang ideal gid ani unta is bagsa-bagsa gid na siya. So, for example, no, first failure, let's just say, kanang, sa kanilang, hollow blocks lang nato siya. Instead of ang failure effect ato ibutang dira nga effect na magud siya, no? So, sakto lagi, katong breakage lagi gihapon. Sakto ra. Imo ding i-measure ang severity. Di ba naman na kuha ng severity legend? 1, wala ray effect. Bahalag na determine na nimo nga failure, di ra na siya maka-affect dako. Or 10, which is it will endanger the machine or the operator. So that's from 1 to 10. Now, based on inconsistent amount of raw materials, kaya mo na ang failure, di ba? Inconsistent ang raw materials nga na input. 7 akong girate. Na unsa man ang 7? Product would be operable but with reduced primary function. Kay kung malasaw ang hollow block, di man na mugahi. Di ba? So, dili na mo function ang hollow block according sa iyang primary. Product may have to be sorted out a portion or maskrap siya. So, muna ang 7 akong girate. Naka-gets? Muna yung severity. How severe is the failure detected? Na-gets? Gets ra? Next. Potential cause, gikan gyapon na siya sa Ishikawa mo lang kung wa kay Ishikawa, di ka pwede maka-FMEA, no? Now, with the inconsistent amount of raw materials as input, unsa man iya mga root causes? Kana si no standard measurement o no tool is used. Di ba? Pero technically, pinakaro na gid ana niya is kaning same ra magud sila, no? Pero pinaka-root cause gid is wala kay tool nga gi-measure. Kay mao man siya pinakalasa kaway. Kung kasi pinakalasa kaway, siya gid na ang root cause. Mo na imo iputang diri, root cause. Usa na imo ibutang. No tool is used to measure the raw materials. How often does that occur? Nga walay tool nga gamiton for the raw material measurement. 9 akong giingon. Nganong 9 man? That's 1 in 3, almost certain to occur. Meaning to say, sige ug kahapen. Sige ug kahapen kay wa man gid sila raw material nga measurement. Nakagets ra? That's why it's a 9. Pwede ganit 10 na siya. No? Next, current control. Unsa man ang current control sa kanang ma-measure ba nga walay raw material measurement nga tool? None. Mas delikado na siya. Meaning to say, wala gi-control sa kumpanya. Now, sa control, guys, bali iyang measurement. Kung 1, meaning to say, ma-detect current controls are almost certain to detect, prevent the failure mode. Bali man niya. Yeah. So, mo na siya nga ang rate niya kay if 1 ang imong i-rate, meaning to say, makita rang control. Mas maayo kay kontrolado raman ang situation. Pero kung none na gani, meaning to say, walay control, mas delikado. Dili ma-detect ang control. So, mo nang if the bigger the number siya, then mas dili day makita ang control. Mo nang none is 10 siya. So, more siya bali, no? Bali ilahang computation kay kung mas ma-detect siya, the better. Kay ma-mitigate man nimo kay ma-detect man nga na ay control or na ay problem. Pero kung di mo ma-detect ang problem, mas delikado siya. Mo nang 10 imo ibutang. Kay, di ba ang rule ni FMEA, the higher the number, the more it is prioritized. Remember, kay Nomdom? Uy, asa to itong gipakita ganina, dara no? So, the higher the risk priority number, okay, RPN, the higher the risk priority number, mo na ang una nimong sulbaron. Okay?
Tagaanta mo another example like pareha ni drying phase. Mao ni usapod ni sa reason no kanang dali na kay siya mabuak kay wala siya drying area. So ang drying niya kay ang sun ra gyud, no? So no tool is used to dry hollow blocks or no space or no location. That's the failure. Nya ang iyang effect is katura gihapon ngatong 2.89. Now 4 ra akong gibutang unsa man ang 4? 4 means defect would be noticed by most customers, but the product may have to be sorted a portion and ma-rework ra siya. So 4 ra imong gibutang. Next, what is the potential cost? Gikan gyapon ni siya sa Ishikawa diagram. So different time and speed for the hollow blocks to dry. Kay depende man ang pag-igo sa sun, no? So inana siya. Then rely pa gid og time nga mahuman tanan ya. Kung mahuman ilam day i-dry, so mauna gyud to og ka dry. Nya what if bag-o pa dito na basa pa to siya then kinahanglan na sa customer ya, last to siya na produce, lasaw pa to, mabuak gyud to siya. Di mo siya 100% dried. Mo nang different ang time and speed for each hollow blocks kay wala lagi sila drying area. So unsa man ang iyahang okay, itong next, occurrence, no? Kuan man ni, severity. Iyang occurrence, how often does that happen? So 8, so pirmi gihapon may tabo, so delikado gihapon. Wa pa gyud control, so 10 dako kay score. So ang highest niya ani is actually sa delivery, pero delivery is out of control. And daagid ay highest which is kaning sa inconsistent raw material. So motong among gi-prioritize because according to the RPN, ang highest kay sa mixing process. Therefore, ang mixture sa raw materials among gisulbad. Nakagets ra sa flow nganong gibuhat man ang so purpose ana. Na siya purpose, no? So after the RPN, yan ang 320 among gi-prioritize. Wrong na siya. Dapat ang mixing, no? Mixing dapat kay siya may highest 620. Pero murag akong pasabot ani kay from mixing to drying among gisolve. Pero delivery is out of scope. Molding, pwede, mabuhatan na itong paagi, pero sometimes you have to consider also the companies kanang tawag na, kwarta ba? Kay inato ra mo gid siya nga kumpanya kana ganing nagnegosyo sa dalan, ano lang ba niya? Sila ra mo gid say na maligya og kanang hollow blocks dito, so more likely partida ra gyud sa ilaha. So di kita makasuggest ba ang palit siya og katong dryer, katong mixer gyud nga dako kay ginagmay ra man sa gyud iyang production. So ang imong mabuhat na lang is kanang first process which is ang mixture of materials, no? Base na ay needs improvement. Okay. Then natin control impact matrix. So gikan gyapon niya siya sa FMEA. Kabantay mo ang RPN sa FMEA. Controllable in terms of high, medium, or low rank RPN. So, ang uncontrollable is katong storage area. Di naman tayo makabuot kung magpalit siya laing location, di ba? So, at least, ang kanilang compression force o ang raw materials imong matagaag solution. Alright? Next. Now, mo na niyang kutong gingon ako nga DOE. Mo niya among solution. Since mixing man ang prioritized, we created a mixture of different materials. So, nigasto gitaw mi ani guys kay nang hulam mi sa ilang mga materials para lang mag-create ani ng mga mixture. So, nag-experiment mi 7 experiments. Okay? Natin gitawag og low, ug high. Sa sand and gravel, gidaghan mo. From 45, double. 90 shovels na siya. Pala. 90 ka pala. Sa molasses, instead of 2 cups, amo siyang gi 1 cup para di kay siya basa. Si molasses magud ang makapabasa, no? Si cement, padak-ara mo 1 sack. Then ang water, among gipagamyan. So, kay gigamyan man sa damo ang molasses. Kay the more siya na mas lasaw, mas kuan man siya. Now, di man pud may pwede no nga mag-production og 90 ka shovels, mahal na kay na, no? So, you have to scale it. Okay? Scale nimo. So, among gi-scale nga, ang 45 ka shovels is equal to 3 shovels. Then, nag-create mig new scaled mix. Mao niya mo ang
experiment. So sa first run, low si sand and gravel, so 45 ra ka shovels, si molasses kay 1 cup, then si cement kay 1/2 sack, then si water kay 1 pail. Ana siya. Then mo na ni ang mga mixture, no? So imo ding ibuta mga runs, and then mo na ni ang mga picture, guys. Awa, tan-awa si number 3, pinakalasaw, no? So amo gining gipa gipa production gid namo siya, nya. Tanaw na to ang mixture ni number 3. Si number 3, gamay ra ang shovel, gamay ra pa gid ang molasses, gamay ra ang semento. So low ni siya. So bati jud kayo ang output nung super breakage, wag gyud na puro mga hollow blocks. Yeah, according sa observation namo, ang best is si number 7. Si number 8 pod kay medyo mahal na siya kay daghan kay semento, no? Hindi na na-afford pod sa mga mupalit. So ang best nindot og now, pinakagwapa og now si 6 o si 7, no? So among gipili si 7. So out of all the runs, among winning mixture kay si 7. Okay? Then naghatag na lang pud mi og secondary recommendations for the measuring tool. Naghimo mig new design sa ilahang stock kuan, no, toolkit kay wala sila butanganan. And then ang para sa mixture among naghimo mi og nag-cut mi og galon lang, di ba? Bisaya kayo balas, wooden hammer, no? Then measuring cup, ilang molasses in town kay bana-bana ra gyud, no? So nag-provide mi nga mo ni ang measuring cup. Ang kuwang ra ani, guys, kay walay cost. So kailangan butangan ninyo og cost. Okay? Kani mo palit man gid kaani, so cost na siya. Alright, kani mga materials ani butanganan sa kanang karton or wood, cost na siya, butangan gid ang new cost. Then nag-add pud mga proposed policy, English, then amo pud Bisaya, kay Bisaya man ang mga workers, no? And then mo na ni ang winning na mixture, si low, high. Okay, 45 shovels, mas dagan ang sako, then 1 cup, 1 pail. Okay, mo ni ang results. Alright? Then, nung gwapa kay siya, it's puti. Compared sa katong, ang uban mong good, guys, kailang style, kidaghanon nila ang sand para barato. Manang barato o mga hollow blocks, mas dagan ang sand kaysa semento. So, delikado sa na siya, no? So, nag-time study me, and then, among gibuhat kay mga add-ons na lang na siya, safety metrics. Okay, now, nag-cost and benefit analysis me. Sa existing, ang ilahang profit manggod is 4,101. But sa amuan ng proposal, maka-earn na sila og 5,067. Kaya ang presyo sa usa ka hollow block, instead of 11 pesos, amo siyang instead of 10 pesos, amo siyang gipa 12 pesos. Kaya mas daghan man ang simentong nagigamit. But amo pong gi-assure nga, di na sila magbalik-balik og palit og bag-o, kay nabuak man pud to. So among gibutangan nag-assumption nga, kung ma-maintain sila sa current mixture, kay naman po mga 10% nga mabuak. So palit agyapon sila bag-o. So may pagkaning tag-12 kaysa sa tag-Gs. O, sabihin na namo siya. Okay? So inanaw na ninyo, guys. Amo ra gid silang gi-computean nga with the new mixture, makasave ra gihapon mo bisag mas mahal siya. So that's your role as IEs, no? Saan ninyo pag-persuade pag-persuade ang company nga i-use ang inyong proposal. Questions? Nan, ma'am. Dito ra ta kutob. Sabtan ra? Klaro ra? So, excited ko sa inyong mga solutions. Let's see how creative you are in your solutions. Yes. So, if you don't have further questions, but if you have, we can always, we can always do online consultation. So, mag-schedule na lang ko. Alright? So, if for the next 3 weeks, so naman tay MWF na class, magpa-schedule lang muna ako if magpa-consult mo. Alright? 11:30 gyapon ko available up to 2:30. So, starting 23 until
17 naman ko to ba tong klase, no? Sakto ba? Okay, 19, magklase naman po ta. So, up till 17. So, until 9 lang siguro, October 9. So, from 22 to 29, I'm available MWF for consultations. Okay, but i-negotiate lang po na nato if ever bilisan ko ma-available. Pwede na po di kagabihan na or whenever everyone is okay and fix na inyong ipangutanan ako. Okay? What else? Since 17 na itong last, so our mag-defend ta by 14 and 16. So, ayaw lang kayo mag-revisions para ba mo, no? Yung mag-grado para ba ko ninyo? So, dapat mag-defend na ta, inig ka, usara mo ka day, di lang pasudlon sa ang other group. Dapat inig ka Sunday, October 11, maka-defend na ta. So, inyong Gantt chart, i-accordance ninyo sa pwede ra inig ka 14, total duha man sa mong kagrupo, dili na ta dugay. So, mag-start lang tag earlier if wala ra mo'y other classes or wa mo'y other exams, ana. So, September 14. Deadline of paper, September 13, 11:59 p.m. So, deadline na sa inyong paper. PowerPoint, inig ka, present na lang ninyo. So, kung kinsa ang unang grupo nga maka-present, katong unang mo submit. Alright? But same day, ragi hapon tantanan, September 14. Sabot ra, September 14. October 14. Sabot ra. So, if you have companies in mind already, kindly chat me. Like, for example, may ma'am, pwede ra koan inani nga manufacturing, okay ra na siya, then proceed na ta transmittal letter. Okay? Sabot ra. Skip lang sa nato ang RPF kay murag bago pa magud mo natudluan sa RPF, no? But I will give you lang sample ang RPF daan. Mo na siya ang RPF na gi-approve ni Sir Alan, so edit na lang na siya according sa inyong company na naka-study. Para lang natay mapakita niya mo, ingon siya nga, wala gi ko yung napirmahan nga RPF mo. Ano mo na siya, wala ko napirmahan nga RPF, ma'am. Wala na yung time, sir. Charla. But dapat ready lang yun ta, okay? Whenever there is inquiry sa iya, ha? Alright? So, again, I'm available every MWF time sa atong class. You have to sked ahead through the group chat lang para aware na po ng other group if nakapasked basad sila. But don't worry, even if duha mo ka groups in one day, pwede ra gihapon na siya since tigwa 1 hour man pud na. Ay, tig 2 hours man pud ka per MWF. Okay? Ayaw ka-uwaw, mangutan na, ayaw ka-uwaw, magpa-consult. Alright? I will always be available ra gihapon for consultations. Alright? Wala na ipangutana. Huwag mo ko ikastorya, uy. Wala na, ma'am. Wala Okay, na. ma'am. Thank you. Okay, sige. Emmy, nana si Emmy, no, kanang, nakay contact number ni Ma'am De La Torre or like FB lang siguro, sa ba? I just Wala na, want ma'am. kay I-chat lang na ka niya, ma'am. Yes, I will try to communicate if mo agree siya. Kay ang plano unta nako same mo both of company but tanaw na ko kinsay better nga solution ba. Pero if naanay communication ang katong usa ka group to katuntahianan, pwede ra sad gyapon ko siya. Okay? Sige, that's all guys. Thank you very much. Picture ta. Sa may mga now. Ako ra lagi. Ma'am, mabuhay sa amin, ma'am. Saba. Galang-galang ay si Barbie. Ay, Unsa? tama. Maghanay sa misa mong naong. Wala yung mga now. Naman. Sige na lang. Anyways, basta kato ha, mao na to atong sabot. Wala na gyud tay actual nga kita like standard. Ang mahitabo na lang is we will have consultations. Okay? Wapa ba sa Arius ni
Faith. Belated happy birthday, Faith and Gail. Thank you, ma'am. Happy birthday! Pangaligo ko bug sa'yo, uy, para ma-start your day, right? Dayon. Dili kay laay kay ang whole day kay way ligo. Ma'am, bago pa yung mata. Charot. Ma'am, ana si Daida, ma'am, hamis daw ka, ma'am. Man man ang filter. Ang filter mo gud Asa na yung filter ni ma'am? nasa video settings. Video Ah. settings. Video settings dayon choose video filter. If laptop, but if iPad or kanang phone kay touch up my appearance. O di ba? Mo na hamis kay ko tanang, pero dagan jud kay kog bugas gyud. O asa man si Emmy? Emmy. K. Nangilamos na kay May. Wala pa dyan kong mata. Ako jud mata. Naabot na siya mga alas 2 kape na. Sorry, ma'am. Si Smile Barbie, wala ka may picture. Kung si Kay, oy, sige kita na lang. Alright, 1, 2, kasi absent. Pero wala yung si Jaja o si Kuan. Si Willa, no? Nawala si Willa? Nawala siya, ma'am. Nawala. Sige lang. Sige, 1, 2, 3. Smile. Okay, thank you guys. So, ma'am. Chat lang mo ha, if magpa-consult mo. Bye-bye. Amping. Ingats mo.